एग्रीगेटर आम्ही कशे धाडून दिवचे वी विल नॉट अलाउ एनी कॅब एग्रीगेटर टू कम. सो जो धंदो गोमंतकीय लेट आवर बॉयज कम आउट विथ अ सोल्युशन. तांकां सोल्युशन तेणी दिवपाची गरज आसा. सो जो गव्हर्नमेंटाचो जो ऑफिसर आसतलो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसूं ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसूं सी ट्युरिजम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग देम. हांव सपोर्ट करता तांकां म्हणजे कितें बरें पळय तें करा म्हणून. आतां कितें जालां आदी ट्युरिस्ट कितें म्हणटाले कितना पैसा आतां ते आतां सगळे मॉडर्न जाल्ले आहा. सो दे आर ऑल लुकींग एट डिजिटल. सो कितें तरी एक मिडल वे येवपाची गरज आहा आनी मिडल वे 100% येतलो ही म्हाका खात्री आहा. आय एम नॉट सपोर्टिंग एनी कॅब एग्रीगेटर. I want them to come out with a solution. Let them say what they want. See, technology is required. There is no further compromise on technology. And मुख्यमंत्री ठाम आसा, आम्ही सगळे ठाम आसा आणि मायकल वॉज ऑन बोर्ड एज फार एज टेक्नॉलॉजी इज कन्सर्न. मग कितें समज सांगूंक सोदता रिगार्डिंग दॅट यू मे टॉक टू चीफ मिनिस्टर. पूण एक तकलेन धरा गोवा मायल्स आशिल्ली गोवा टॅक्सी आसा. गोवा टॅक्सी इज देयर एडॉप्ट टू इट. लेट कोस्टल MLAs like Michael work towards at least getting them on the government taxi app of Goa taxi. So aggregators जाय to regulate and get these things out. परत टॅक्सीचा विषय येवंक लागला पळय तो म्हाका दिसता खंय ना खंय बंद जावपाकूच जाय which is affecting tourism at large. He is there wanting to change tourism in that belt and he has to also ensure technology adoption is done which at a quite a position technology येना फुडें तो वॉटर स्पोर्ट्स जावं टॅक्सी जावन नाल्यार बाकीचे खुबशे धंदे रेग्युलेटेड जातले ट्रान्सपरंट जातले. टावटींग बंद जातले आनी टावटींग बंद जावपाक जाय. 12,500 रुपया ते मिटराक पडटा आनी वर्साचे वर्सा 4,600 रुपया ते रिन्यू करपाक. फकाणां इट इज अ जोक. इट इज अ जोक. मिटर बेश्टो घाल थिंगा आनी वच आनी दाखय नासतना गाडी तो रिन्यू कर. कितें रिन्यू करता ते मिटराचेर म्हाका कळना. मिटराचेर काय बील कोणाक दिना. आमची 4 हॉटेलां आहा. 4 हॉटेलांनी एकूय मिटराचेर बील वचना. आमचे क्यू सिस्टम आहा. सो तेंचे फायद्याचेर कशें जाता लोकलांच्या फायद्यांचेर. आमचे भुरगे जे थिंगा आहा तितून तांकां डिस्टर्ब करपाक कोण येवंक पाना. दुसरो टॅक्सीवालो येवंक पाना. ते क्यू सिस्टम हो उत्तलो आनी तरी आसतना डिजिटल बील कशें वयतलें ट्युरिस्टाक जे तेंचे रेटी आहा त्यो कश्यो भितर वयतल्यो ते तांकां बसून फायंड आउट करूनी सोल्युशन काडूनी आनी मागीर सांगूनी सीएमाक. हे सगळ्या कारणांनी आसा इलिगल टाउट्स. जो पर्यंत टाउट्स भायर सरना आमचे ड्रायव्ह चालूच आसा. पुलीस ड्रायव्ह चालूच आसा. पूण हे टाउट्स खंयच्यान येतात खंय रावतात आनी परत तशें खंय पावता हे काडपाची गरज आसा. आनी थंय म्हाका दिसता मायकलांनी चॅक करपाक जाय आपल्या मतदारसंघान समज कोण आसा कितें आसा जाल्यार ईच वन हॅज टू वर्क इन इज ओन एरिया टू एन्श्योर दॅट दे आर एबल टू रिस्टोर द ग्लोरी. कॅब एग्रीगेटर्स जे आसात ते आज 2 आसात. ते फुडें येवंक जाय काय ना ते मुख्यमंत्र्यान करपाचें. पूण लास्ट टायम टॅक्सीवाले ते कोण तरी म्हणटाले की आमी आमचें कितें घेवन येतले. टॅक्नॉलॉजी हाडात रेग्युलेट करात. Goa taxi is available because they had some reluctance on Goa miles. What is ahead, I don't know. But at least let them come on this and prove a point. Why are we talking about future when the present itself, the challenge is not taken up well?